বলি নি বুঝলে বলে ফায়দা হবে নি। ইবলিস বস্তিটাত গেল ইনকোয়ারি করবা দে বস্তিটাত গরিব লোক ছেনানি একজন কজ গরিব ছে মগর ওয়া খুবই গরিব কজ ওয়ার দরকার সে মুখ বাতাই দিলে ওয়ার ঘর গেল আদরে ইয়াক গেল তো ঘবরাই গেল কজ ভাই তুই শয়তান মি ইনসান মোর ঘর কেন হলো কজ রে ভাই তোর মদত করবা অনু কজ তুই মোর মদত করবো কজ হ্যাঁ কজ কেন কজ তোর রকম গরিব বেলে করিনি কজ এটা তো ভাই হবি কত মোর রকম গরিব করিনি কজ এখন কাম কর কজ কি নি পেশা দেছু হাল কিনে গরু কিনে খেতি বাড়ি কর আদলা 30 আদলা মুখ দিস এর গেল ডগমগায় समझौता है गए पैसा दिले जमीन किनले गरु किनले हाल किनले अब जब कमप्लीट करवार बाद खबर दिले कज भाई तु तो शैतान कत हाँ कज हमरा इंसान तो जेटा फसल में पैदा करी और बाटाबाटी आगुत हो तो तु उपरत लिब ना हेडत लिब अब बता के कह कथा इजा पर मैं तुम्हारी पूछी কে কোলে যা ইনসানটা কোলে তেতি উপরত লিব না নিচানত লিব ও কজ গোটা ফসল উপরত হচ্ছে আমি নিচানত করে নিম কজ উপরত লিম কজ ভাই দে গোটাই তোড়ায় কজ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি উপরত লিম কর খেতি ফাইনাল খেতি করলে মা আলু রুপিল আলু কে রুপিল আলু उरा कहाँ कौन तुमरा आप जब आलू तैयार हो आलू ले चले गए खबर दिले भाई मोल्ला जगनू तोल्ला जा वह परेशान है गए कुछ नहीं गेल कौन रे भाई अच्छा जे हो मगर ती लगा ही दो की कौन रे भाई तो तुम्हें पढ़ले कोई कुछ ना ठीक है अच्छा जेटा है गया मोर कपालत है गया उठा मगर लगाई रो की कच आलू कह दिल कच आलू माटिर तलत हो तो कच भाई एबार मैं हेटत नी कच एबार मुख दे होबे नी एबार लेखापड़ी बोले चांस देय ना मा कुशियार रुपी कुशियार तैयार हो काटे चले गए मुड़ा छोड़े दिले फिर परेशान हो गए वहां कुछ नहीं फिर गेल तो कागज निकला है कौन कागज देखवा नहीं होबे सब कोई तो मुखे गाली देছে ना लेकिन ती गल कौन काम करू ती जो मुख ठगुआ पारिस तो तीता मुँह तो बाढ़े गेल इरा पॉइंट याद रहे इरा होल पॉइंट अब टू दी पॉइंट जा सुन गुस्ताखी माँ भूलूगा गुस्ताखी ब्याज माफ चूंकि